Voilà, nga foli bɛ aw bɛɛ ye maa o maa sɔgɔlen bɛ repère info.edu ka jɛmukan lamɛnni la n ka foli bɛ aw bɛɛ ye an b'a fɔ alhamdulilah arabil alamina an bɛ ala tanto an b'a kira barikada anw ɲɛ bɛ Bil Haki de ye Bil Haki a bɛ Bil Haki kɔrɔ dɔn wa nin bɛɛ ye anw ta de ye o la an ka autorité ko ka di maa min ye général d'armée kɛrɛnkɛrɛnnenya la Asimi Goyita n'a ka cɛdenw an ka armée Mali ko ka di maa min ye an ka faamaw ko ka di maa min ye n y'a ɲini aw fɛ YouTube la a ye nin lajɛ ka ban a ye kɛri caman bugɔ a y'a partager a y'a télécharger a y'a bila groupe la an y'o fɔ an bɛ tila bɛɛ ɲɛnɛ sans exception i mana kɛ Mali fan o fan fɛ fɛn min fɔra anw ka janto a la bɛɛ lajɛlen ka janto a la namara kuma tɛ k'a fɔ ko a bɛna fɔ ka ɲɛ pour que k'i bɔ sira dɔ kan k'a fɔ ko wayi k'u bɛ mɔgɔw bagabala bagabali tɛ dɛ fɛn min bɛ ka fɔ c'est pure vérité réalité de don namara ko tɛ réalité de don anw m'a ye o y'a fɔ ko moto dɔw bɛ anw ka territoire la ko a moto feereli ka dabila a n'a bolili ka dabila yɔrɔ dɔw la aw t'a kɔrɔ dɔn a sababu bɛɛ ye drone ninnu de ko ye a sababu bɛɛ ye drone ninnu ko ye Apache b'a la Sanil b'a la moto électrique b'a la Télémani b'a la 125 cylindres o bɛɛ de b'a la a fɔra aw ɲɛna ka tila ka segin a kan aw k'a bolili dabila yɔrɔ dɔw la aw k'a bolili dabila yɔrɔ dɔw la o fɔra bɛɛ lajɛlen ɲɛna donc o la a kɛkun ye drone de ye c'est des capacités c'est des drones de reconnaissance nin n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ an bolo kibaruya dɔ dira n t'a dɔn n'aw bɔra a kalama tile damadama na entre la frontière Mali et la Côte d'Ivoire parce que drone ninnu bɛ yala yala la Mali fan tan ni naani bɛɛ fɛ k'u tora yala yala la u balila ka mun ye k'a ye camp d'entraînement dɔ bɛ Côte d'Ivoire ye du kɔnɔna yɔrɔ dɔ la o camp d'entraînement nin mun de bɛ ka kɛ yen c'est à dire Ukrainiens olu de bɛ ka fasoden juguw lɛ toro toro k'u former a ye nin ye drone y'a capturé a y'a ta mais a tɛ se ka décharge kɛ parce que an ka territoire tɛ n'a ye décharge kɛ a problème bɛ bonya parce que u b'a fɔ k'a taara ban mɔgɔw ma wali jamana la mais précipitamment an ka jamana ɲɛmaaw ye mun kɛ u ye masibafɛn caman de ta ka taa frontière la ka taa yen bari n'a ko a bɛ don aw b'an sɔrɔ yen tout récemment a ma mɛn entre la frontière Burkina et la Côte d'Ivoire mobili dɔ yera a falen bɛ bagaji la a sirilen de don jaa kɔfɛla mɔgɔw de bɛ yen nin kɛra an ye nin ye donc ninnu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que ka bin anw kan drone ko min filɛ nin ye tan ni drone bɛ fan bɛɛ c'est des drones de reconnaissance n'a ye image capture kɛ n'a y'a ta k'a zoomer i tɔgɔ i jamu i siya min ye i bɛ bɔ yɔrɔ min na i fa i ba i kɔrɔ ani a ba bɛɛ filiation bɛɛ ta e yɛrɛ ye mɔgɔ qualité e bɛ baara jumɛn kɛ i bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn drone b'a bɛɛ ta c'est des drones de reconnaissance n'a y'a bɛɛ ta e ye mɔgɔ ɲuman ye wa i ye mɔgɔ jugu ye a b'a bɛɛ identifier n'a kan ka décharge kɛ maintenant a bɛ sɔrɔ ka décharge kɛ o drone de filɛ nin ye tan an ye nin caman de sɔrɔ an y'o de fɔ baaraw tɛ ka jɔ donc o la an ka foli b'an ka autorités ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la le général d'armée a n'a ka cɛdenw Asimi nana an bɔ bolo la ala ka i sara ala ka si ni kɛnɛya di anw ni e ma anw ka sɔrɔsiw tun bɛ yɔrɔ la u tun bɛ maɲumanko la u tun bɛ kelenna miiri la u tun bɛ kelenna jɔ la u tun t'a dɔn u bɛ taa ko yɔrɔ min na ka t'i ja yɔrɔ min na nin bɛɛ banna bi fɔlɔfɔlɔ bamaciw tun bɛ anw yɔrɔ ɲini mais n'u ye armée Mali ko bɛɛ u b'u yɛrɛ ɲini donc o bɛɛ sɔrɔla jɔn fɛ le général d'armée à son excellence Asimi Goyita donc an b'o de fɔ baaraw tɛ jɔ donc o la fasoden bɛɛ sans exception an bɛɛ k'an ŋɛniɲɛ kɛ kelen ye an k'an ka jamana kantigiw an k'u dɛmɛ u ka baara ɲuman na aw mana kɛ fan o fan fɛ o la an ka armée Mali ye cɛw de ye fɔlɔfɔlɔ ninnu tun bɛ an ka maaw yɔrɔ ɲini mais bi n'u ye armée Mali ko ma u bɛ taa de so cɛw kungo cɛw ka taa kungo fɛ ka se ka taa sira fɛ ka se ɲaya fɛ ka se ɲaya fɛ ka taa sira fɛ o de ye armée Mali ye kulon tɛ yen dɛ minɛn bɛɛ bɛ an bolo bi o la général d'armée y'a fɔ a ka kuma dɔ senfɛ ko maa min bɛ don an ka territoire kɔnɔ n'u ka masibafɛnw ye a ye janto n'aw bɛ don a y'an bɔ a kalama mais ka don cogo dɔ la don cogo min n'a cɛ man ɲi n'i ye min sɔrɔ i y'a ɲini dɛ ko Mali tɛ tilan kuma b'o yɔrɔ la l'intégrité territoriale de notre pays est négociable le Mali est un et indivisible partout Mali ye kelen ye k'a daminɛ kɔrɔn tilebin worodugu a paraɲɛ kelen tɛ taa maa si bolo l'intérêt du peuple est au-dessus de tout ko jamanadenw ka hakɛ bɛ sanfɛ n'i nana k'i bɛ baara k'an ka jamana la i bɛ na an bɛ ɲɔgɔn faamuya e bɛ ta sɔrɔ an b'an ta sɔrɔ mais k'i bɛna bengani de kɛ anw kan komi a tun bɛ kɛ fɔlɔ cogoya min ma ko an k'an ka jamana bin k'an ka jamana ci ka d'e ma fo fini ka bɔ nɛrɛ ka bɔ o ko banna pewu ni mun sɔnna i sɔnna n'i yɛrɛ ma sɔn ayiwa taa ka segin t'a la a tilala ka segin a ka taa ka segin t'a la ka ko ɲaamu jamana na ko wayi ko i b'i sigi i sen kan ko foyi tɛ bɔ a la fɛn bɛ bɔ a la dɛ
fɛn bɛ bɔ a la fo n'i bolila wa n'i bolila o ka jugu n'a bɛɛ ye a fɔra hali n'i ye fɔlɔ n'i tun ye san 3 kɛ ni plainte b'e kunna n'i ye san 3 kɛ i bɛ na foyi t'a la mais bi hali n'i ye san 100 de kɛ n'i nana i ye tigɛ min sen ka bila a bɛ datugu i da la voilà kuma bɛ nin yɔrɔ de la o la fasodenw an bɛɛ ka jɛ an k'an ka faamaw dɛmɛ an mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka hamina ɲuman dɛmɛ kun tɛ wariko ye sanuko tɛ an ka hamina ɲuman miiriya ɲuman an k'o ta n'u ye an ka dugawu kɛ an ka golomasiri tabaw ye n'o y'an ka sɔrɔsiw ye an ɲɛ t'a la anw bɛ so kɔnɔ yan anw dalen bɛ an bɛ sunɔgɔ la dɔw bɛ kuranko kɛlɛw la dɔw bɛ karibiranko kɛlɛw la ninnu filɛ u bɛ waraw de cɛra ani kɔnɔjugu ani sogojugu ani kinifɛnjugu u bɛ k'o kɛ jamana de ye mais avec tout ça la dɔw de nani bɛ da jamana nin kɔnɔ yan ka kɛ fɛnko kɛlɛ ye fɛnko kɛlɛ tɛ yen dɛ an bɛɛ de ye kelen ye donc obligatoirement il faut qu'on se soumette pour appuyer pour soutenir hein, nos autorités dans leur noble mission partout où nous sommes. C'est tout ce que je vais vous dire. Donc là n b'a fɔ aw ɲɛna nin drone min filɛ nin ye ta mɔgɔ si ka juru tɛ a bɛɛ sanna de a bɛɛ bɔra jamana ka nafolo de la fiscalisation les taxes les impôts an yɛrɛw bɛ mun sara crédit revenu u n'a ɲɔgɔnna caman aw ɲɛ b'a la n bɛ hakilina di aw ma an tɛ ka financement sɔrɔ an tɛ ka foyi sɔrɔ mais fonctionnaires bɛ ka sara sirabaw bɛ ka jɔ dɔgɔtɔrɔsow bɛ ka jɔ écolesow bɛ ka jɔ kɛnɛyasow équipement armée bɛ ka doter fɛn bɛɛ bɛ ka ɲɛnabɔ hali tout récemment an ka avion min sanna sisan n t'a dɔn avion min sanna 17 milliards avion présidentiel tun t'an bolo depuis don min na o ye fɛn kɛ avion présidentiel mais 17 milliards de kɛra ka kelen san donc o ye Mali ta ye général président yɛrɛ ka fɛn de don maliyɛnw ta de don donc comme aw b'a kalama cogoya min na ok dans ce cas soumettez-vous an mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ soumettez-vous pour soutenir les femmes dans leur mission noble donc o la n y'a ɲini aw fɛ a y'a abonné nin page la a mana kunnafoni la a y'a télécharger a y'a bila groupe sanfɛ ko nin drone ninnu bɛɛ y'an ta de ye juru t'a la cɛ dɔ kɛra an na dɛ fɔlɔ ni bi tɛ kelen dɛ fɔlɔ ani bi tɛ kelen dɛ bi ye bi de ye n'i ye danfɛn ɲuman dan n'a falenna a bɛ wolo hɛrɛ la n'i ye juguman dan n'a falenna a bɛ wolo juguman na Asimi ta bɛ na wolo hɛrɛ de la a bɛ kɛ an bɛɛ ɲɛna ala ka si ni kɛnɛya d'an ma dɔrɔn nin ko nin banna ka ban an m'a ye fasodenjuguw tun bɛ tu kɔnɔ u bɔra tu kɔnɔ u bɛ ka boli ka na so a ye na marifaw bila min da ka d'a la a ye na a bɛ min bolo bɛɛ ka na n'i ta ye n'i ma na n'a ta ye n'an y'i sɔrɔ wo kɔnɔ yen n'an y'i sɔrɔ tu la yen i b'a dɔn fɛn min b'a la min da ka d'a ye bɛɛ ka na n'i ta ye aw kɔni a tɛ kisi koyi aw minnu bɛ ka aw appuyer mun bɛ ka aw dɛmɛ u b'a dɔn min bɛ sen na u b'a dɔn min bɛ sen na mais aw t'a ɲɛ yɛlɛ moi je conseille la jeunesse de sortir dans ces conneries a ye bɔ nin manamanako kɔnɔ ninnu ka ko nin ye manamanako de ye 20,000 30,000 40,000 e b'i fa bila i b'i ba bila i b'i kɔrɔw dɔgɔw bila ka marifa to olu kama ne ye marifa kelen ci maliyɛn den dɔ la e b'i fa sɔrɔ i b'i ba sɔrɔ i ma miiri o la halisa aw bɛ ka vaza la a ye vazi anw fana t'a dabila n'aw ni saya t'aw ma toli bɛ anw ma mais a da mana ja min na jeliw b'o ma balama mali kɔni tilanko kuma tɛ o ni objectif ye min ye donc a y'o bila ka bɔ hakili la o ko banna pewu daga jigila pewu o don tɛmɛna mali tilanko kuma tɛ yen bibili mali tilanko kuma a kana dan ka taa nations unies la a kana taa CPI la dɛ a ye taa ɲɛdenw bɔ yen olu b'an dɔn ka tɛmɛ aw kan mɔgɔ ka menace tɛ se anw na si tu nous menaces on te menace ni e pour e dent pour dent n'i y'a kan na an b'a k'i la mais ko i bɛna sigi ko i b'an menacer an ka jamana kan ko an tɛ fɛn fɔ AES président tɛ min bɛ siran o den tɛ AES jamana kɔnɔ la confédération des états du Sahel min bɛ siran an min kɛra anw na an y'a ye mais an tɛ don janfa kɔnɔ bi n'ala ka jɛn ye o la n bɛ sara jeunesse la fɛn nin bɛɛ bɛ manigaser à travers la jeunesse donc soumettez-vous partout où vous êtes soumettez-vous c'est ce qui est important fɛn min ka ɲi o de y'o ye soumettez-vous c'est important an mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la parce que baara nin filɛ nin ye a tɛ se ka ɲɛ n'anw tɛ an ka faamaw dɛmɛ kunnafoni kunda ça c'est très important n'anw sigɛna maa o maa la n'anw sigɛna ko o ko la n'a taabolo man diya i ni faamaso min ka surun a ye bolo a ye se a ye taa ɲɛfɔ o de bɛ baara nin ye mais n'an y'an kuru n'an y'an dɛn ko an ka sira t'a la ko n'an siranna n'an y'a kɛ tan o t'a la dɛ a ye taa ka déclaration kɛ a ye taa ka taa fɛnw fɔ a kana siran mɔgɔ si ɲɛ i bɛ taa déclaration kɛ ne kelen wulila ka taa déclaration kɛ e ye mɔgɔ de wele ka tugu e yɛrɛ quoi i bɛ taa déclarer i b'i yɛrɛ dogo a banna foyi t'i sɔrɔ ils vont venir à attiser ces imbéciles qui sont à alentour de vous mais aw kana aw bolo croiser ka filɛ donc o la a ye kunnafoni na a y'a partager a ye kɛri caman bila a ye YouTube na a y'a matarafa a y'a télécharger